Maayong gabi sa tanan. By the way, ako Tagalogan no. Ako din si Piolo Villaver from Maitom Katigbian, Bohol. By the way, kung kinsay gusto nga willing nga magpamasahe diha, di ako willing nga mo home service. Ina ako service nga motor nga Honda Beat. Hawak ko na ang susi ng Beat. At saka contact me in my FB account, Piolo Villaver profile. PM ha, paki-PM. At saka sa aking page, Bin Piolo Vlog, my page and my YouTube channel, Piolo B Vlog. At saka sa aking contact number pala, TM at saka token text. Token text na ko, 098550884425. Hinayo na to, balikon. 098550884425. Isulat na ha, pero di baliktad. Nga sa akong TM, balikon gyapon kaduha. 0926-506-9514. Balikon kaduha. 0926-506-9514. Please call me or text me if you want to massage. For bookings. For bookings na home Service. Handap og willing ko nga mo home service. Ball area lang ha. Ayaw ng laing barangay. Pwede po sa Cebu. Pwede Cebu. Kiyawan ko niyo. Plitig barko. Kay isa kay ng Honda Beat ug barko. Ayaw sa. Please like, comment, and Share. share. And like my YouTube channel, Piolo B Vlog, my profile, Piolo Villaver, my page, Bin Piolo Vlog. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.